गोल्डन वाटर बा सुना पानी केमिति परीक्षा करा हुए। गोल्डन वाटर बा सुना पानी परीक्षा उपरे गोटे मजादार गप कहिबी आपण माने सुनिबे आ वर्षा पागरे करिबा कोन। बर पाई कन्या कन्या पाई बर खोजिबा पाई संकर्षण गोटे मैट्रिमोनी सेंटर खोली थाए। शकीला पेंदा संकर्षण को फोन करी कहिला आज्ञा मो पाई गोटे सेकेंड हैंड वाइफ मिलिब कि। संकर्षण भारी खुशी कहला मिलबनी कहीं निहाती मिल ना। आम मैट्रिमोनी सेंटर रे फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड थर्ड हैंड जमिति वाइफ चाहिए सेमिति वाइफ अकाशरे अनायासरे मिल ता छड़ा आपण जेते शीघ्र आपण बायोडाटा मते देबे मु सेते शीघ्र मैनेज करी नै जिबे अरेंज करी देबी। आउ आपण नाटा कौन सेटू से शकीला पेंदा कहला आज्ञा मो ना होची शकीला पेंदा मु लेबोरेटरी रे गोल्डन वाटर टेस्ट करे आई मीन सुन्ना पानी टेस्ट करे। अच्छा सेटू संकर्षण कहला हाँ बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया काम आज्ञा आ सेमिति कैंडिडेट तो आम खोजुचु आपण जेते शीघ्र आसी मते प्रत्यक्ष रे साक्षात करिवे मु सेते शीघ्र आपण काम आगे नहीं जीवी। शकीला पेंदा आ समय नष्ट न करी खूब शीघ्र से दिन सांझ बेले संकर्षण को देखा करिया को ता मैट्रिमोनी को गला। सेते बेले भीषण वर्षा होउथिला अहरह वर्षा छाड़बार नहीं घंटा एकाल वर्षा होउची जाहु शकीला पेंदा संकर्षण घरे पहुंची जाइछि। शकीला पेंदा संकर्षण को भेटी भल की गोटे नमस्कार करदेला और कहला आज्ञा मु होउची शकीला पेंदा गोल्डन वाटर टेस्ट करे। सेठू संकर्षण भी खुशी होगा अच्छा ठीक अच्छे बसंतु बसंतु पाखरे थिबा चौकी ताको बसैला फॉर्म काढ़िला फॉर्म फिलअप हैला तापरे शकीला पेंदा कहूची काकू संकर्षण को कहूची ओहो आज्ञा गोटे कथा कही थांती कहिबी केमिति वर्षा तो छाडुनी। सेठू संकर्षण कहला कहनाती कौन कथा कहतु किसी असुविधा नहीं आपण मन खुला कहतु जहाँ कहवाकू चाहूँगी मन खुली कहतु किसी असुविधा नहीं। सेठू शकीला कहला आज्ञा वर्षा तो छाडुनी गोल्डन वाटर मु आसिला बेलू सांगरे नहीं कि आईची ताकू कौठी गोटे थोईबी नहले आउ हबनी असंभाळे लागुची गोटे सांगरे नहीं कि गोल्डन वाटर रहिले ना भारी कष्ट लागे आपन तो जानिथिबे आज्ञा। सेठू संकर्षण कहूची गोल्डन वाटर आपन सांगरे नहीं कि बुलुछंती केतेबेल बुलुछंती। शकीला कहला आज्ञा आसिला बेलू मु बा ताको सांगरे नहीं कि आछि ताको आउ कौठी थोईबाको मु सुजोग पाउनी। सेठू संकर्षण अच्छा ठीक अच्छे एठी कौटी गोटे थोई दिंतु। सेठू शकीला कहला ए लिक्विडटा कौन कौटी थोई हम ना चारिआडे तो मेलीजीव। सेठू संकर्षण कला अच्छा ठीक अच्छे लिक्विडटा टी मो मथारे हठात पशि नथिला गोल्डन वाटर कहउचंती किंतु मो गोटे अति बुड़बाक भले आपण कहूँ जेठी हो थोई दिंतु खराब भावेनि आज्ञा माने टिके कार्य व्यस्त तो से माइंड को ठीक भाव कथा गुड़ा कैच होनी हौ ठीक अच्छे मु गोटे आनी दौची से संकर्षण कौन कला गोटे बेला माने बाटी नहीं कि आसिला कहला आपण चाहिए ए बेलाटारे रखिदे पारिबे। सेठू शकीला कहला निश्चय एथिरे हब आराम से हब हेले टिके याडे साडे अनैला कहूची हेले। सेठू शंकरा कहूची हेले आउ कौन बा ओजाड़ी दिंतु आउ केते डेरी ताको धरिकी रहिबा आपन को अस्वस्ति लागुची बा से बेलाटारे ओजाड़ी दिंतु किछि माइंड करिवार नै। सेठू शकीला कहला आपण देखिबे गोटे कथा आ मु कठी रखिची कौन करची तुम काढ़ी ओजाड़ीबे आपण देखिबे सेटा गोटे मते भल लागिवो ना गोटे प्राइवेसी नाही आपण मते गोटे खराब भाबिबे ठीक ना भूल। सेठू शंकरा कहला गोल्डन वाटर ओजाड़ीबे मु कौन खराब हौ
जदि आपण प्राइवेसी मेंटेन करिया को चाहूछंती तबे एही पाख रूम को चली जातु मु कबाट झरका बंद कर दूची आपण आराम से बेला रे ओजाड़ी दिया। शंकरा साकिला पेंदा को रूम रे भर्ती कर देला, कबाट झरका बंद कर देला, दी बाहर थाई कहला हाँ आपण आराम से ସେଥିରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥା ଅଛି କଥା ହବା ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁ ଦେଲେ ଆପଣ ଯିବେ। ଆଉ ସାକିଲା କ'ଣ କଲା, ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେ ବେଲାରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର ଢାଳି ଦେଲା, ଦେଇକି ସେ ବେଲାଟାକୁ ଗୋଟେ କଣରେ ରଖିଦେଇକି ଆସିଲା, କହିଲା ବୁଝିଲେ ଶଙ୍କରା ବାବୁ, ଏଇନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଥିଲି ତାକୁ କେଉଁଠି ଥୋଇବି ବୋଲି ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଲା ଦେଲେ, ମୁଁ ବେଲାରେ ଢାଳି ଦେଇଛି, ଆଉ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରିବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଟେଷ୍ଟ କରି କରି ବେଦମ ହେଇଗଲିଣି, ଆପଣ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଠୁ ଶଙ୍କରା କହିଲା ଇଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର ଭଳି ୱାଟର, ସେଇଟାକୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଦୁର୍ବିନିଯୋଗ କରିବି, ତାର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ଟାଉନରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ଭଲ ସୁନାରୀ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାକୁ କହିବି ଏଥିରୁ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ବନା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଥିବ, ଏକଦମ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର ହେଇଥିବ ନା। ଆଉ ସାକିଲା ପେନ୍ଦା ବୁଝିଗଲା ଶଙ୍କରା କ'ଣ ବୁଝିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର ବୋଲି। ସେ ଟିକେ ଚୁପକି ରହିଲା, ଭାବିଲା ରିଏଲ କଥାଟା ତାକୁ କହିବ ନା କହିବନି। ସେ ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖିଲା ନା ରିଏଲ କଥା କହିବାନି, ଇଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ସେଣ୍ଟରରେ ଟାଉଟରି କରୁଛି, ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ଟିକେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁ ରିଏଲଟା କ'ଣ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟରଟା କ'ଣ। ତାପରେ ସାକିଲା ପେନ୍ଦା ଶଙ୍କରାକୁ କହିଲା ହଉ ଭାଇ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାଣି, ଏଣିକି ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା, ସାକିଲା ପେନ୍ଦା ସେଠୁ ପଳେଇଲା। ଶଙ୍କର୍ଷଣର ମନ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟରରେ। ଯେମିତି ସାକିଲା ପଳେଇଲା, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଇ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, ବେଲାଟାକୁ ଆବୁରେ ଆଣିଲା, ଦେଖିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟରଟା ପିଓର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର, ଠିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଭଳିଆ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ପାଣିଟା ଆଉ ସେ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ଟା ଆଉ କ'ଣ ସଲିଡ୍ ଥିଲେ ସିନା ପୁରା ଚକଚକ୍ କରିବ, ଏଟା ପାଣିଟା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର ତାକୁ ସଲିଡ୍ କରିଦେଲେ ବୋଧେ 100 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଯିବି। ଏହା ଭାବି ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ବେଲାର ସବୁ ୱାଟରକୁ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ଢାଳିଲା, ତାପରେ ସେ ଟାଉନରେ ଥିବା ଫେମାସ୍ ସୁନାରୀ ପାଖକୁ, ବଣିଆ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେ ବଣିଆକୁ ଶଙ୍କରା କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସଲିଡ୍ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ତାକୁ ସଲିଡ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରାୟ 250 ଗ୍ରାମର ସୁନା ବାହାରିବ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1/4 ଦେଇଦେବି, ଆଉ ରେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗହଣା କହିବି ସେମିତି ଗହଣା ମୋ ପାଇଁ ବନେଇଦେବେ। ବଣିଆ କହିଲା କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ହେଇ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର। ବଣିଆ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କହିଲା ହାଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର ଆପଣ ପାଇଲେ କେଉଁଠି? ସେଠୁ ଶଙ୍କରା କହିଲା ଇଏ ନିଜେ ଯେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ବା ଆଣିକି ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ଯେମିତି ଦେଇଗଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇଛି, ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠୁ ବଣିଆ ଶଙ୍କରା ଠାରୁ ବୋତଲଟା ନେଲା, ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର, ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର ପରି ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଶଙ୍କରା କହିଲା କାଇଁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଲୋକ ମୋତେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେ ବଣିଆ କ'ଣ କଲା, ନେଲା ବୋତଲଟା ନେଇ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲା। ତାପରେ ରାଗିକି ଆସିଲା, ଏମିତି ନାକ ବୁଝେଇକି ଆସିଲା, ଶଙ୍କରାକୁ ଗାଳି ଦେଲା, ଅସଭ୍ୟ ବଦମାସ ବୁଡ଼ବକ୍ କୋଉଠିକାର, ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିକି ଅସନା କଲୁ, ଅପବିତ୍ର କଲୁ, ତ ଘର କେଠି?
କିଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଇଛୁ? ଶଙ୍କରା କହୁଛି ମୋତେ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର୍ ଦେଲି। ବଣିଆ କହୁଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର୍ ନା ଏବେ ସୁନା ପାଣି ଦେଲୁ? ଶଳା ମୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ଏଠି ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ଦେଇକି କହୁଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର୍ ଆଣିଛି। ବଣିଆର ଏମିତି କଥା ଶୁଣିକି ଶଙ୍କରା ମନଟା ଫିକା ପଡ଼ିବ। ସେ ଭାବିଥିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର୍ ମାନେ ସୁନା ପାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବି ପାରିନଥିଲା ଯେ ସେଟା ଏକ ପାଣି ପରିସ୍ରା ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ସାକିଲା ପେନ୍ଦା ଟିକେ ଆଳଙ୍କରିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିସ୍ରା ନ କହିଥିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର୍।